Terima kasih.
wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ustaz Salah Syafi'i LCMTSY selaku Ketua Majelis Syuro DKM Al-Azzi dan penceramah pada hari ini. Yang terhormat Ketua Majelis Taklim Al-Azzi Ibu Juwariah, yang saya hormati Umi Aminah selaku pembimbing Majelis Taklim Al-Azzi, yang saya hormati Wakil Ketua Majelis Taklim Al-Azzi Ibu Sitia, dan jamaah yang hadir pada hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang saya hormati ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Azzi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua, sehingga kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat, sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara pengajian rutin Majelis Taklim Muslimah Al-Azzi. Salawat serta salam tidak lupa senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnahnya, sehingga kelak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir. Amin. Selanjutnya perkenankan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan pada sore hari ini sebagai berikut. 1. Sholawat. Alhamdulillah telah dibawakan oleh tim Hadroh Al-Azzi. 2. Pembukaan. 3. Pembacaan tawasul dan tilawah surah As-Sajdah yang akan dipimpin oleh Ibu Ainur Hasanah dan Ibu Nunung. 4. Maulid Adiyah Ulami. 5. Kajian kitab Nasaihul Ibad dan doa oleh Ustaz Haji Salah Syafi'i LCMTSY. 6. Penutup. Ibu-ibu sekalian, marilah kita mulai acara ini agar aktivitas kita pada sore hari ini bernilai ibadah yang diridhoi dan dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak lupa kita bacakan surat Al-Fatihah agar Allah memberikan petunjuknya, agar senantiasa dimudahkan urusan kita. Diberkahi aktivitas kita pada hari ini. Bagi jamaah yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, dan bagi para donatur yang telah membantu membangun masjid atau memberikan sedekahnya untuk mensukseskan acara hari ini, semoga mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu pembacaan tawasul dan surah As-Sajdah yang akan dipimpin oleh Ibu Ainur Hasanah dan Ibu Nunung. Kepada beliau waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sholihah, sebelum kita bertawasul, marilah terlebih dahulu kita beristighfar agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita dan melancarkan semua acara kita pada hari ini. Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wadh-dhunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram ajma'in. Sayyidul lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wal malaikatil muqarrabin. Sayyidul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi al-khulafa'ur rasyidin sayyidatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati as-sahabati wa tabi'ina wa tabi'at tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Summa ila arwahi azwaji Rasulillah tahirat ummahatil mu'minin sayyidatina Khadijah al-Kubra wa Asiyah ridha wa khususan sayyidatina Fatimah az-Zahra wa waladaina al-Hasan wal Husain wa dhurriyyatihi wa al-jami' Allah yulidarazatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati qutbur rabbani Sayyidul Qadir al-Jailani sayyidul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila jami'i ahli qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masarikil ardi ila maghribiha bahriha wa bahriha khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa liman asana ilaina wa liman istama'na hauna bisababihi khususan ila ibu-ibu hadirin semuanya mangga sebutkan nama rumah keluarga kita.
اللهم اغفر لها وارحمها وعافه واعف عنها. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدينا آمين. بالبركات سورة السجدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل له السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن
وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآية أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم يحزنون فأعرض عنهم واعتذر إنهم منتظرون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما سمعنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan dalam pembacaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair untuk Ibu Aini Rasana dan Ibu Nunung yang telah memimpin pembacaan tawasul dan surah As-Sajdah. Silakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi Rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-qawmin wa sa'ir al-anbiya'i wal mursalin wal malaikati muqarrabin wa ibadallah as-salihin wa ila nabi sadat ila ahli al-arabi bi mashariki al-ardi ila magharibiha barriha wa bahriha ثم إلى والدينا ومن انتسب إلينا ومشايخنا وأولادنا خاصة أمة المسلمين عامة وخصوصا إلى الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن أنس بن شعيب بن سليم نفع الله بكل أمه في الدارين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد حبيبك الشافع المشفع
اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي هدانا بعقله المختار هدانا إليه بالإذن وبدنا لبيك يا من دانا وحدانا صلى الله عليه صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشوق وصلى على فليقرأوا به
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Oh
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا بالنجم الإله نعوده في القلب بين الهالات بيانا أخذ ميثاق النبيين لنا آتيتهم من حكمة إحسانا وجاءهم رسولنا لتؤمننا وتنصرنا وتصبحون عوانا صلى الله عليه كلمة شهود أمرهم بالمصطفى عظم بذلك رتبة
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أشرت للعبد من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان. والله قد أثنى عليه فما يسأل القول منا أو يكون ثنانا. لكنه بل في السرايا قد دعا بمديح صفوة ربنا وحنانا. وإذ امتددنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا. بالواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجل دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. ونربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين والسعي في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فعقل سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بضاع الأرض واقمع من آدانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا. واقض لنا الحاجات واغسل ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا. يا رب واجعلنا وأهدانا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجعلنا وأهدانا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجعلنا وأحلاما لنا في دارك
Dari tim Al-Aziz, kurang lebihnya kami mohon maaf, kami kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah Pak Ustaz telah hadir. Selanjutnya mari kita simak kajian kita Nasihul Ibad yang akan disampaikan oleh Ustaz Sampai Syafi'i SC. Kepada Pak Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ni'matihi wa shalihat bi fadlihi wa rahmatihi haqqqa al-hasanat wa al-tawfiq wa al-tawbah. Wassallallahu wa sallam ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qaidina sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wal makhluqat as-sadat wa ala alihi wa ashabihi wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa istana bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi wa jahada fi sabilihi haqqa jihadihi ila yaumil ma'ad. Wa ba'du fa amsayna wa sallu lillahi walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illa huwa ilayhi al-masir. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم أمسيت Hadirin sekalian, sebelum kita mulai, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bi wasilah al-fadilah surah Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita semuanya, menganugerahkan kepada kita semuanya nikmat-nikmat yang tak terhingga, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, menjadi umat kaki Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kita, keluarga, suami, anak itu, keturunan yang saleh dan salehah,
Bila
jangan menganggap harta semuanya milik dia sehingga lupa lalai zakat infak sedekah. Alhamdulillah ibadahnya sehat, baik, dan juga jangan lupa juga bantu saudara-saudara lainnya. Bisa jadi syukur, sahabat, atau kakek-kakek sebagai saingan. Ada yang mau diperang kesusahan, ada yang sehat, yang juga bantu nenek-nenek, kajian mau diperang. Ada juri, ada yang memakai di jalan, ambil uang, agar diantar orang lain, dan seterusnya. Itu manfaat buat orang. Jangan bikin nonton rock buat orang. Jangan orang susah dengan adanya dia. Seorang muslim, seorang mukmin tadi memberikan ketenangan buat orang lain. Kalau Nabi SAW dan siapa hadir di pagi hari muncul menjadi orang yang la yanwizul ma'ala hati, tidak pernah niat sedikit pun menzalimi orang lain. Ghufirlahu ma jana, diampuni dosa yang lalu. Enggak niat aja baik ibu, enggak ada keinginan sedikit pun mau nyakitin orang lain, tidak terbesit dalam hatinya pikiran untuk jahilin orang lain, menzalimi orang lain. Enggak pernah ada kamu niat itu, maka di pagi hari dia diampuni semua dosa-dosa. Waman asbah, sebaliknya yang di pagi hari dia semuanya itu adalah mulai bikin rencana, niat. Maksudnya waman asbah dan saudara-saudara dan orang siapa yang juga niat menolong orang yang teraniaya. Dan membantu kesulitan terutama muslim karena selalu keadil terjadi Allah. Maka bagi dia harus seperti haji mabrur. Niat haji mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Makanya diniati, jangan sampai ada niatan kemauan ingin bikin orang jadi susah, enggak boleh. Ingin menghidayah orang enggak boleh, apalagi dilaksanakan. Tetapi dia yang baik-baik ingin membantu orang. Kita tidak bisa, kita pengen. Susah dulu, saya bisa bantu dia, saya susah. Niat itu karena niat itu dia berusaha buat. Kemudian berupaya setiap untuk melaksanakannya. Ada orang yang susah, bantu. Berbuat orang yang itu karena jadi dibantu Allah. Seperti orang yang haji baru, haji baru itu orang adalah jalan menuju surga Allah. Waqala alaihi salam, Nabi SAW bersabda, ahabbul ibadati ila Allah Ta'ala, hamba yang paling Allah cintai adalah anfa'un nasi binas, orang yang paling bermanfaat buat orang. Itu yang paling Allah cintai. Pikirannya, niatnya, perbuatannya adalah pengen berkontribusi buat umat, buat masyarakat, buat rakyat. Bukan ingin menjadi keuntungan, bukan ingin mencari sekedar cuan, tetapi apa yang bisa saya berikan ke orang lain, itulah apa yang paling Allah cintai. Rabbul amal, dan amal perbuatan yang paling baik itu khusus ala fadlil mu'min, memberikan ketenangan, kenyamanan, kesenangan di dalam hati orang beriman. Orang beriman senang aja hatinya, itu amal yang paling baik. Maka
ibu saya adalah sebagai orang-orang hamba Allah yang dia ada orang senang, dia hadir orang nyaman, orang susah jadi angkat beban hidupnya. Orang yang langsung jadi terasa ringan beban hidupnya. Itulah amalan yang paling sukai. Yang rujukan orang yang lagi susah yang kelaparan jadi hilang rasa lapar. Ibu-ibu makanya kalau dimasak sebenarnya ya orang yang kalau kita lagi susah bagi dah. No, digoreng 10 biji orang yang lubang ambil pandangan samping pas lihat tinggal kulit doang biji di luar. Nah, ibu katanya kan biji masih dari orang jadi apa namanya direbus yang biji mulu lagi ke isinya biji cabai pakai roti, pakai tahu, aromanya kagak punya orang yang sama doang. Lagi kan kencang banget orang durian. Nah, apalagi lagi ada lapar, ibu sekalian, Allah jangan sampai ada lapar. Kita kenyang, jangan sampai ada tetangga, jangan sampai marah, yang makan 2 hari kita nyamuk penuh. Ya Allah nasi 2 cukar penuh, beras masih ada 5 kilo dimakan, nggak boleh. Tetangganya kelaparan, saudaranya kelaparan, tidak boleh. Nah, orang yang menghadirkan ketenangan kenyamanan, orang susah lapar, maka itulah Allah yang paling mencintai. Orang yang suka mengangkat kesulitan orang lain. Usaha saya masih belum kaya, enggak belum kaya. Saya lupa mencintai ibu ada ya Allah, guru saya adalah Allah Abah Dori Walakan. Ibu lawan ibu dia asuhnya terdiri yatim dan yatim piatu itu ada 150 anak tinggal di rumah beliau. Sekarang untuk dia bangun bersamaannya tiap hari disambungi 150 anak ibu dikasih uang sabu, itu kebutuhannya, makanannya, minumnya, pakaiannya pada usia sekolah semua. Kira-kira tidak amal ini kalau berikan beliau itu suka insyaAllah. Beliau kira-kira orang kaya dan dunia 150 tiap hari di kantor semuanya sekolah kembali. Ternyata pas saya ke rumahnya, saya kembali rumahnya ibu, ya Allah lantainya masih tanah, tempat duduknya ini bukan dari kayu ini, ambil bambu ini dipotong diajar dulu itu bambu buat tempat kursi tamunya, bahkan tempat tidurnya cuma diatas sama. Ya Allah, sama lebih tiker. Sementara tiap hari 120 anak yatim. Allah, malu saya. Kalau saya ini ibunya hidupnya sekolah makan 1 juta berarti sebulan berapa? 150 juta. Biasanya orang yang begini orang yang kaya dulu, tapi beliau borok rumahnya ya kayak kita ini masih mending kasih granit minimal keramik, ini masih tanah, tapi dia yang punya 150 anak yatim tiap hari, kalau minimal 1 juta per anak berarti sebulan 150 juta. Dari mana itu? Kenapa?
mikirin makan kita, keluarga kita, rumah kita, kendaraan kita, jalan-jalan kita. Kalau ingin mah, pikirin jauh ke depan untuk akhirat yang lebih abadi. Wa khosnatani dan dua dan syaitan dan asbab tidak ada yang lebih buruk, lebih jijik, ayat das akan lebih najis, minhuma dari keduanya syirku billah, syirik menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala wa qulru bil muslimin, dan menyusahkan orang lain, orang-orang muslim fi adanihi di badan mereka atau amwalihim atau harta mereka. Ini begitu sama itu perbuatan yang paling jijik, paling rasanya anjas, paling buruk, paling najis. Itu bikin orang susah. Jangan bikin orang susah, itu bikin orang senang aja. Kalau kita susah, kalau kita susah, tapi orang lain kita upayakan jangan sampai susah kayak kita. Bagaimana jami'an awamillah, karena semua perintah Allah tarji'u ila khosnataini, kembali kepada dua hal. Pertama, at-ta'zimu lillah, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa syafaqatu li khalqi, dan bersikap sayang menyayangi kepada makhluknya. Qaqabi ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala, aqimus shalah wa atuz zakat, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ibu, salat dan zakat yang bisa dipisahin. Salat bukan kita dengan Allah, zakat bukan kita dengan manusia. Jangan sampai khusyuk atau kepengen sholat, khusyuk diterima, katanya banyak juga mau zakat, enggak diterima Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan kepada Allah berbuat, hubungan kepada manusia juga jangan dilalaikan dengan zakat, sedekah, infak, membantu dan masjid. Pokoknya ta'ala usykur di wa walidayka, bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang tua. Rawakan Uwais bin Al-Qala wa qadu bi ba'di siyahati bilawhid. Diriwayatkan dari Uwais bahwasanya dia berkata, aku pernah melewati dalam perjalananku ketemu dengan seorang rabi, akhirnya pendeta bukan ibadah di tempat ibadah. Faqultu ya Rabbi, aku berkata wahai rahib, ma'awwal darajatin ya qawhal murid, apa derajat pertama dan rendah pertama yang harus dilalui oleh seorang pencari Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala rabbul mazlum, jangan berbuat aniaya, wa khifatul dhahri min al-sabarat, dan meringankan pundak ini dari beban-beban hidup. Artinya kalau orang susah, bantu. Ada orang lagi kesulitan, bantu. Fa'inna al-sa'udul hati amalu, kalau sesungguhnya tidak lain amal seorang hamba, wa alaihi tambah Allah, sementara dia punya beban dan pernah berbuat aniaya. Kalau kami saya hindari menganiaya orang lain, hindari menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun secara lisan. Itu yang pertama. Kadang-kadang kita baik sama orang, nggak pernah mungkin menyakitinya, mengkuli dan sebagainya, tetapi kadang lisan lebih dari, kalau orang mengatakan lisan lebih dari sepetasan, dan makanya kan dihati dengan lisan. Biasanya ini yang paling gampang bicara disayangkan adalah kaum hawa, ya, makanya hati-hati. Nggak apa-apa, emang udah kontraknya kita perempuan mah kita maklumi ya. Kalau laki-laki satu kata, perempuan dulu 1000 kata buat ungkapan. Emang begitu, gimana? Kalau laki kan perempuan nggak bisa dia
ungkapan secara lisan boleh, tapi jangan sampai kebablasan. Jangan sampai ungkapan lisannya nyakitin orang. Karena kalau udah nyakitin hati orang berat dan amal hamba nggak sampai menjadi orang kalau ada yang kayak gini. Ya, nah sekarang kita lagi dalam digital nggak pakai lisan, pakai jari-jari dari tangan. Ini istilah. Kamu yang bicara hati-hati zaman ini kan lebih gampang dari dulu sekarang perbuatan yang membuat amal kita tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-maqal asalnya saya dulu. Karena yang mau bahas saya dulu waktunya. Ya, saya sekalian sudah mengalami ini yang dua, yaitu pertama dua hal yang sangat baik yaitu iman dan permanfaatan sekolah. Dan dua hal yang sangat dibenci, sangat buruk karena di sisi Allah itu syirik dan bikin orang susah, baik secara perbuatan maupun secara ketetapan. Maka banyaklah perbuatan baik pada orang lain dari mulai kita sendiri, dan mudah-mudahan Allah diri kita, Allah jaga kita, memberikan keimanan kesalahan perbuatan orang lain, dan Allah jaga kita dari perbuatan yang bisa merugikan, menyusahkan orang lain. Alhamdulillah soal orang diberkati ini ada yang mau tanya, terus anak kamu cukup. Alhamdulillah kita istighfar astagfirullah.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين